La primera pregunta, Ana, para el señor Baskin, que es un experto en la negociación con rehenes de Israel con Hamas. ¿Qué tan optimista, qué tanto cree él que esta negociación se va a perfeccionar? Good morning, Mr. Baskin. Thank you very much for your time today at W Radio. My pleasure. Thank you. Let's begin with your optimism. How optimistic are you that this ceasefire is going to move forward? Well, I'm more optimistic now than I've been since last November. I think we're very close to an agreement. It should be announced any minute or any day. And I think we will see the beginning of a ceasefire early next week. Nos dice que se espera que comience este cese al fuego más adelante esta semana. Se puede anunciar en cualquier momento. Está muy optimista porque más que en noviembre pasado estamos muy cerca de ese acuerdo. Desde su experiencia, ¿qué nos puede decir sobre la logística de un intercambio como este? ¿Cuáles son los desafíos? Based on your experience, what can you share with us about the logistics, about this exchange of prisoners? How would it happen? What are the challenges that it could face? Well, first of all, it's a deal that will spread across 2 to 3 months, during which time, by the end of the third month, all 98 Israeli hostages should have been released. The equation for releasing Palestinian prisoners is based on who the hostages are and if they're alive or dead. There's obviously fewer Palestinian prisoners to be released for dead bodies than living ones. The ones who will be exchanged for the highest number of Palestinian prisoners, including prisoners serving life sentences, are Israeli soldiers who are being held captive by Hamas. So it's a rather complex formula, and the release of prisoners will be done in coordination with the release of hostages, with the knowledge in advance, the day before, the night before, of who the hostages are to be released and what their condition is, if they're alive or dead. Nos dice que este primer acuerdo se espera que se extienda por 2 o 3 meses. Nos dice que en esos 3 meses ya se espera que todos los secuestrados en poder de Hamas hayan sido liberados. Ese intercambio de prisioneros palestinos depende del número de secuestrados que estén vivos y de quienes sean liberados en ese momento. Nos dice que es una fórmula bastante compleja, pero pues sí tiene algunas variables dependiendo de quiénes sean esos prisioneros, de quienes sean los secuestrados y del número de secuestrados que estén vivos. Grace, hace unos días el señor Donald Trump, presidente electo de esta nación de Estados Unidos, envió una advertencia clara de que si no había un cese al fuego antes de la toma de posesión, las cosas iban a complicar bastante. ¿Cree él que esto puede estar influyendo en este cese al fuego en este momento? Mr. Baskin, a few days ago, President-elect Donald Trump said that if a ceasefire was not reached before his inauguration on January 20th, hell will break through. Do you think this has anything to do with the moving forward with the ceasefire? Well, in all honesty, I think those are pretty much empty words. I mean, the threat was to Hamas. There's not much that President Trump could do to Hamas that Israel hasn't already done. But there's no question that the Trump entrance to the White House on January 20th is what is consequential here, because the Israeli prime minister wants to start off on the right foot with President Trump and doesn't want to do anything to anger him. So Prime Minister Netanyahu has made concessions on issues that before were unthinkable that he would not agree to. Likewise, the American administration has effective leverage on Egypt and Qatar, and they have applied pressure on Hamas. So Trump, without his words and threats, is just his presence, his personality, and his power is making the difference right now. Pues nos dice que honestamente no hay nada que Trump pueda hacer que Israel no haya hecho hasta ahora. Nos dice que sin duda sí considera que la llegada a la Casa Blanca el 20 de Donald Trump pues sí puede tener cierto impacto en el comportamiento del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, porque pues quiere comenzar esa relación con el pie derecho con Donald Trump, no quiere molestarlo. Pues obviamente Netanyahu ha hecho concesiones que antes no hubiese hecho, que eran
eran impensables simplemente para complacer a este mandatario entrante de los Estados Unidos. Entonces nos dice que pues sí puede generar esa personalidad y ese poder que muestra Donald Trump, puede generar cierto impacto en lo que está sucediendo y sobre todo en Benjamin Netanyahu para comenzar con el pie derecho esas relaciones. Le pregunto a Gershon Baskin desde Israel. Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, considera que Hamás es el factor principal para el fracaso de las múltiples negociaciones. Usted, que conoce la manera de pensar de los funcionarios de Hamás, ¿qué ha cambiado en ellos para aceptar esta propuesta? U.S. Secretary of State Anthony Blinken has said that he believes that Hamas is responsible for the failure of the multiple ceasefire conversations that have been held. What do you think could have changed in the mind and in the actings of Hamas officials on this opportunity? I must say I don't agree with Secretary Blinken that Hamas was the main reason for not having an agreement till now. In September, Hamas said that it was ready for a comprehensive deal to end the war that would lead to an Israeli withdrawal from Gaza, and they would release all the Israeli hostages at the time. But it was the Israeli side that said that they didn't want to end the war. They were not prepared to end the war. Hamas even said in September that they were willing to give up control over the Gaza Strip. And Israel has not engaged in any conversation about the day after. It takes two to tango, and the two sides weren't prepared to tango on a deal that could be reached, and apparently that's what's happening now. But the responsibility wasn't just Hamas. Even though Hamas started the war on last October 7th, and Hamas bears the consequences for the horrific damage that Israel has done in Gaza, it was Israel that was holding back on the agreement for many months. Pues él no está de acuerdo con esa afirmación que hizo Anthony Blinken. Para él, Hamas no era el responsable o no es el responsable de que hasta ahora no se haya llegado a un acuerdo entre Israel y Hamas. Nos dice que en septiembre incluso Hamas aseguró que quería llegar a un acuerdo con Israel, que salieran de la Franja de Gaza y que iban a liberar a todos los secuestrados. Israel dijo que no quería acabar esa guerra. Hamas también dijo en septiembre incluso que quería pues no tener el control de la Franja de Gaza o ceder más bien ese control de la Franja de Gaza. Israel no quiso. Nos dice que para llegar a un acuerdo se necesita del compromiso de dos, y en ese momento ninguno de los dos estaba listo para comprometerse, Israel tampoco, y ahora pues cree que lo que cambió es eso, que está ese compromiso de las dos partes, y por eso él no responsabilizaría a Hamas de de que no se haya llegado a un acuerdo, aunque sí cree que es el responsable del comienzo de la guerra y pues de las consecuencias de lo que ocurre en la Franja de Gaza y lo que está haciendo Israel allí. Ana, en 15 meses de guerra, Israel no ha podido desmantelar el ala militar de Hamas y por el contrario se le acusa de una campaña de genocidio. ¿Este acuerdo se puede leer como un fracaso para Netanyahu? Yes. Juan, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? Sí, que en 15 meses de guerra, Israel no ha podido desmantelar completamente el ala militar de Hamas. Por el contrario, se le acusa de una campaña de genocidio. Si este acuerdo se puede leer como un fracaso para las políticas de Netanyahu. In 15 months, Netanyahu has not been able to dismantle the fight, the Hamas officers, Hamas army. Do you believe that this ceasefire could be interpreted to an extent as a failure for Netanyahu? Netanyahu talked about something called total victory. There is no total victory here. I think that Israel has dismantled Hamas's ability to govern and to threaten Israel. Hamas's military is destroyed. But Hamas has the ability to wage a guerrilla warfare against Israel as long as Israeli soldiers are present in Gaza. And that's why we've seen a steady stream of Israeli soldiers getting killed. If there are no Israeli soldiers left in Gaza, Hamas can't do damage to Israel. And then Hamas is going to have to face the Palestinian people and explain how they brought this disaster upon them. And that's why so few Gazans want Hamas to remain in power in Gaza. And I think that the rest of the region, the Arab countries surrounding Israel, are also working together to ensure that there won't be a Hamas governing Gaza anymore.
Pues nos dice que Netanyahu habla de una victoria total, o siempre ha hablado de que quiere una victoria total, y aquí no hay una victoria total. Nos dice que Israel sí desmanteló, digamos, esa capacidad militar que tiene Hamas, pero pues aún puede sostener una guerra en contra de Israel, y eso es lo que se está viendo pues en la franja de Gaza, porque pues soldados israelíes están siendo dados de baja, y precisamente es por eso, porque pues Hamas está peleando en contra de ellos. Si los israelíes no estuvieran allí, pues ya pues no podría hacerles daños a ellos. Entonces esa es la respuesta que nos da sobre ese fracaso en las políticas de Netanyahu, el propósito que tenía en esta guerra. Ahora que Netanyahu se le está alejando un poco a los extremistas de la derecha, a Bezalel Smotrich y a Itamar Ben-Gvir, si se completa este acuerdo, ¿él cree que se le cae el gobierno a Netanyahu? We can see that Netanyahu is perhaps, moving a bit farther from the extreme right. Do you believe that if this ceasefire moves forward, his government is going to go down? No, I don't believe so. I think that he would have a majority in the government for the deal. Ben-Gvir and Smotrich will probably vote against it, but he will still have a majority and be able to carry the deal into implementation. Well, thank you so much, Mr. Gersten Baskin, for your time in W Radio. It's been a pleasure having you today in our show. You're very welcome. Thank you, bye bye. Thank you. Pues bye-bye. Él no cree que se le vaya a caer, él cree que los más extremistas a lo mejor van a votar en contra del acuerdo, pero aún así tendrá la mayoría de votos para que este acuerdo salga adelante.